Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menuliskan mata kuliah jaringan komputer menggunakan paket transfer terkait investigating the TCP IP and OSI model in action. Di sini objeknya yaitu ada dua part. Yang pertama examine HTTP web traffic, kedua display element of the TCP IP protocol switch. Kemudian ke part pertama, examine HTTP web traffic. Step pertama, switch from real time to simulation mode. Yaitu di pojok kanan bawah di sini real time, di switch ke simulation mode. Kemudian klik simulation mode. Select HTTP from event filter. Di sini ada pilihannya IPv4, IPv4 ada beberapa, IPv6 ada beberapa, dan di sini HTTP-nya belum di checklist. Nih di checklist dulu HTTP-nya. Oke. Kemudian show all non checkbox. Click show all checkbox and then select HTTP. Click anywhere. Klik sini, klik HTTP. Oke. Kemudian step kedua di sini generate HTTP traffic. Yang pertama ini klik web client. Kemudian pilih desktop. Kemudian tab web browser. Kemudian di sini klik www.osi.local. Kemudian klik go. Kemudian event driven you must use. Kemudian ini di minimize, diklik capture and forward, display network, klik capture forward sebanyak 4 times, 4 kali. 1, 4. Di sini sudah diklik sebanyak 4 kali. So for event, 4 event list. Offline user page, did anything change? Kemudian kita lihat di sini, klik look at the web server. Nah, di sini apakah ada perubahan? Di sini perubahannya web server sukses, web page-nya telah mengembalikan dari web servernya, jadi sudah berhasil terkonek menampilkan web servernya. Kemudian step ketiga explore content of the HTTP package. Click the first color square box under the event list. Info from list. Kalau it may be set to expansion pen from list. Information ensure see one.
Di step ketiga ini display content HTTPS. Yang pertama, ini ada pertanyaan. Yang pertama, what information is this? Display. What the text display next to layer 7? Di sini ada HTTP layer 7. Di display teks di samping layar 7 yaitu HTTP. Kemudian informasi list number step below di bawah in layer and out layers box. The HTTP ini satu, the HTTP client sends a HTTP request to the server. Klik next layer di layer 4. Should be hide. What is DST port? Di sini terlihat TCP SRC portnya 1028 dan DST portnya 80. Kemudian di sini klik next layer 3 should layer 3 should be hide. What is the desk IP? Di sini layer 3 desk IP-nya yaitu 192.168.1.254. Layer what information display at this layer. Ya, selanjutnya itu layer 2 Ethernet 2 header 006047CA 4DEE. Di sini header and inbound and outbound MAC address. Kemudian klik the outbound PDU details information layer 2. Sini which layer association C associate di sini which layer is it associate? What layer will this information associate with under the OC model tab? Itu SRC IP des TIP layer 3. What is the command OC model tab which layer associate? SRC port OC model C. PDU detail. Let's compare. SRC port SRC port source port dan destination port.
Dari outbound PDU detail ini kita bisa lihat Ethernet, IP, dan TCP IP dari IP, TCP IP, HTTP request dari yang pertama. Kemudian di ini yang bagian kedua, yang outlier-nya hanya layer 1 saja yang aktif. Dari sini juga sama, ada Ethernet, IP, TCP IP, dan HTTP request. Yang web client ini 3. Di sini layer-nya ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1, outlier-nya ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Di sini ada inbound PDU detail dan outbound PDU detailnya. Yang keempat, di sini ada layer 7, layernya ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1, dan inbound PDU detailnya. Kemudian di sini klik outbound PDU detail, what information. Kemudian ke part kedua, display element of TCP/IP protocol switch. Di sini close video information window. Pada step kedua ini, display element of TCP/IP protocol switch. Step yang pertama ini disuruh in the event list, klik show all. Jadi kan di pojok kanan bawah sini show all, diklik sekali, ini non, diklik lagi sekali. Nah di sini terlihat ada DNS, TCP, HTTP, TCP. Kita lihat di klik DNS event, info kolom event. Di DNS ini kita klik. Di sini layar DNS menampilkan layar 4, UDP SRC port 1029, DST portnya 53, layar 3-nya di sini IP header SRC IP 192.168.11, destination IP-nya 192.168.1.254. Ethernet layar 2 yaitu Ethernet 2 header 01047CA 4DE 00019A9401D. Layar 1 ini untuk port flash Ethernet. Sini untuk device web server DNS. Di sini layar DNS, layarnya ada layar 7 DNS, layar 4, layar 3, layar 2, layar 1. Layarnya ada layar 7, layar 4, layar 3, layar 2, layar 1. Ini di DNS selanjutnya, di sini ada in layer, layar 7 DNS, layar 4, layar 3, layar 2, dan layar 1. Namun outlier-nya tidak ada. Di sini di TCP
Outliernya layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Selanjutnya TCP ada inlayer layer 4, dari layer 4, layer 3, layer 2, layer 1, dan outliernya layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Sini TCP-nya selanjutnya inlayer layer 4 sampai layer 1 dan outliernya layer 4 sampai layer 1. Sini ada HTTP-nya, outlier, HTTP, layer 7 HTTP, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Di sini kemudian TCP, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Dan seterusnya, kemudian DNS info challenge the simulation on a local area is client make request and specific service running on the server. The server must be set up to listen specific port client report. Dari challenge ini, pertanyaannya based on information that was input during the packet tracer capture. What port number is the web server listening over web request? Di sini web servernya menggunakan port 80. Port 80 untuk di web servernya. Terus kemudian what port web server listen for DNS request. DNS requestnya ini DNS PDU request by the web client server layer 4 destination of port 53. Sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.